Ug namin diri guys kay mopalit ko aning Go Banana. Tag 20 ang isa. Isa ra akong paliton guys kay you know na wala kaming pera. Kaya isa na lang i-try pud na ako na guys kay basi hindi ay makadaog mi. Char, makadaog 200,000 sa sana all. Ug kani tag 20 ra. Dito na ni sa balay nako dalon guys kay init kay dire nagdala kog bata. So ara na guys. Dire na ko mag-scratch. Unho na to ang bonus. Kay bonus itong importante kay diha na to may bawog makadaog ba to? Yes, na all makadaog. Ara, oh my god, times 1 ra ni guys. Times 1. Oh, basi hindi ay makadaog ta. Oh, tanaw na to ha. Dare so good una. Una nga banana. Scratch, scratch. Sa. Oh my gosh, 50. Sunod na guys, sunod. 200,000. 200,000 na guys. Sunod, next. Oops, 40. O, dili ta mawala ng pag-asa guys. Kinapay unom ka scratch. Oops, 100. Next. 5,000. Next. 200,000. Oh my God, God. Oh my God, oh my God, oh my God. Duha na ka 200,000. Duha na. Napatay 3 more scratch. Oops. 500. Dalawa na lang. Oops, 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 oops. 200, 200. Oh my God. 10,000. Isa na lang guys. Isa na lang. Oops, oops, oops. Oh my God. 20. Abi na ko 200,000 na guys. Duha ng 200,000.